अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किरत कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह यूनुस के रुकू नंबर 9 के हिस्सा 2 की किरत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह यूनुस के रुकू नंबर 9 के हिस्सा 2 में आयत नंबर 88 से लेके आयत नंबर 92 तक आयत है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को आगे तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर ले, इसको दूसरों के साथ शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगी बेल के आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज में किरत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, सब मिलके पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरह यूनुस के रुकू नंबर 9 के हिस्सा 2 की रस्म रहमतें है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اسمح على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قل أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم.